वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। आज ये संध्यार सावित्री स्वाध्याय कार्यक्रम एपिसोड नंबर 11 11तम अध्याय। मातृकृपार समस्त दिव्यात्मा मान पुण्यात्मा मान प्रणाम। आज आम आलोचना करवा मनीष भितर स्वर्गीय शक्ति सकल निवास करती। मनीष भितर स्वर्गीय शक्ति सकल निवास करती किंतु लुक्कायित भाव आम दुई तीन लाइन आज देखा। बड़ा सुंदर जिनस सबू तो सुंदर, सावित्री माने ही सुंदर। जमीक आपण मैंने कहती रूप तो सुंदर गुण तो सुंदर, जमी मधुरम मधुरम जो गीत बोलती से सावित्री प्रत्येक शब्द ही हूँ सुंदर। किंतु सी सुंदर को उपलब्धि करिवार बेसिक आवश्यकता हूँ से सौंदर्यटार स्पर्श आपण पाइबा दरकार। से चेतना भीतर को जावा दरकार, ना खोजी पाइबे नहीं। सुवर्णमयीपुर पापी को दिशई पत्थर घर, ठीक से ही जो समय रे अमृतर प्रवाह होची सेतिक बेले आमे भाबुथिबा कोन ना आमे जानिनु बुझिनु प्रस्तुत होइनु निजको सजै रखिनु। आठर बड़ डिजास्टर बोधे दुनिया रे किछि ना। अंततः मु सूर्य पाखे छुई पारि ना, किंतु सूर्य किरण तो स्नान करि पारिबे। सूर्य पाख गला माने पोड़ी जलीजी कारण मोर जो ये जो शरीर एत टेम्परेचर सही पार ना। किंतु बाहर जो सूर्य किरण आसूची जे आपण घर पाक आसूची, अंततः ताकू तो आनंदर सहित मुझे उपलब्धि करि उपभोग करि। यही अंततः यही चेतना आसी सारा पर हुए तो किए जाने एमती बसी थे गोटे गोटे समय रे सूर्य किरणर पहली सूर्य किरणर प्रथम चुंबन को उपलब्धि करने बेलू किए जाने आपड़ जाकर से सूर्य कूल के बसी थे। तेणु यही हूँ जिनस चेतनार जिनस चेतनाटा केते परिमाण में आपणकर विकसित होती विस्तारित होती विस्फारित होती से अनुपात निर्भर करुँच आप चेतनार केते बाट जाइछन्ति और केते बाट जीवाक बाकी अच्छे। तेणु गत क्लास रे आम जो आलोचना करते गत क्लास रे आलोचना करते से दुईटा जिनस कही खाली मन पकई दूसरी आपन को काले आप भूली जाइए। कौन कही आपन को ना गोटाए जिनस तले अच्छी गोटाए जिनस ऊपर अच्छी नाचुराली अच्छी किसी असुविधा ना। गोटे छोट अवस्था थी गोटे बड़ अवस्था थी बड़टा छोट हो जाइए। तेणु यही जो अवस्था भितर आप आसिक रही कहते बड़टा तो छोट होगा जानी जानिक छोट होगा, असीम ससीम होगले, विशालटा क्षुद्र होगले, अमरत्वटा मृत्यु भीतर को पलि आसिले। ये सब हो सारी आप किसी ना। कौन करें से छोटा केमी बड़ू को जीव, सी सीमित केमी असीमता आड़ को जीव, असत्यटा केमी सत्य आड़ को जीव, निश्चेतना केमी अतिचेतना आड़ को जीव, मृत्युटा केमी अमरत्व आड़ को जीव, सेटा को केमी करेंगे ना करें ना। मु सेपटा जानी ना मुझे एपटा जानी ना, मु सेपटा जानी ना मुझे एपटा जानी। तेणु एभली अवस्था भितर जो मैंने जाइए ना जावाई टी हाँ कह से केमी जीव से व्यवस्था करा ना मूलर मुझे जीवी ना। मन करूँ आपन को आउ थे अन्य भाषा में कहूँ बापा आसिक पहुँची आपन को मेला देखे नापी आपण मान अभिमान करेंगे पैसा ना ये दबनी सी दबना विभिन्न प्रकार क्लू देखेबे। अरे जी डाकुची जी कहले ना जी आपन को डाकुची जो बापा को ऊपर आप भरोसा करूँ सी कौटू कौन आरेंजमेंट करमी कर दैट इज हिज हेडाक, सी तार जोगाड़ कर तुम कहीं से आगू जिन चिंता करुच। अंततः हाँ टाइम मार गोटा विल गोटे संकल्प पावर आपण भीतर डेभलप करूँ तापर से आसो गाड़ी उठे उठेक नहीं चलीज। ठीक से भाया आपण मैंने क्षुद्रता भीतर तो रही जाइए आम से क्षुद्रता को नहीं खुशी अच्छु, सीमितता को नहीं खुशी अच्छु, असत्य भितर खुशी अच्छु, अंधार भितर खुशी अच्छु। आलुओ तार कि मनोहर अंधकार ताठारु भल। तेणु अंधकार को आम तो भल पाई सारीचु, कहीं आम से अंधकार को भल पाइब किए से अंधकार चेतना भितर जो मैंने थे भल पाइबे। तेणु भल पाई क्षणिक आपंकर आवश्यकता बेले बेले दरकार हुए आपको आगू जावाई। अंधकार नाला आलोकर स्वादटा आप आस्वादन करें ठीक अच्छे, किंतु जे जीवन सारा से अंधकार को आपणाई से अंधकार भितर रहा कौन करें ताकू आपण कौन करेंगे चई शोई जी ताकू उठेब किए। तेणु आप किसी भी करें ना से भाया किसी करें ना। एमती भी हम एमती बारंबार आपन को जो कहे घोड़ा को टाणी नहीं पानी भितर पूरे दे पारे किंतु पानी पीआई पारे ना, पीवाटा हूँ ता निर्भर करे।
तेणु बर्तमान हूँ कौन आपको दुईटा जिनस कहली गोटे ऊपर जिनस गोटे तलर जिनस कहली ऊपर कौन हो सत्य ज्योति आलोक आनंद विशालता अमरत्व ये सब जिनस रही से जिनस आसिक तले कौन कर तार ठीक नेथर अपोजिट तार ठीक उल्टाटा को सी कौन कर ग्रहण कर तार भर रही जाइए बर्तमान तो रही जाइए आप कहले ठीक अच्छे आम तो जो अच्छे खुशी अच्छे असुविधा कौन अच्छी आम तो ये अंधार को भल पाई सारी असत्य को भल पाइपर निश्चित आम तो बंचीचु ये तो ये कहला रहीगला जादेर जीवन दुखर गढ़ा तादेर दुखी गोटा बेंगली गोटे लाइन अच्छी जार जीवन दुखरे गढ़ा ताहापाई दुख आ कौन तेणु से दुख को आम तो ग्रहण कर नहीं सारीचु आमर असुविधा किसी ना आम से दुख रू बाहर चाहूँ तेणु बर्तमान प्रश्न आसिक पहुँची से जो जिनसटा से तो अलरेडी हो सारी तार परवर्ती अवस्था हूँ कौन से केमती मुक्ति पाइबे उपरको जी से ही हूँ आपण परीक्षा तेणु ये मो चेष्टार मुझे ना ना किए कौच कि तो चेष्टा जावाई प्रथम तो आपको लिखिदे तो चेष्टा तू किसी भी करना तू से किसी भी करना पूर्ण जोगे साधक सी साधना सी किसी करना अति बेसी चेष्टा जिते एपर्तन कहले ना एज लंग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव द पर्सनल एफर्ट द साधक रिमेन्स नेसेसरी जेपर्यंत आपण भितर लोअर नेचर गुड़ा निम्न प्रकृति गुड़ा सक्रिय थी से पर्यंत कौन कर चेष्टा करे से लोअर नेचर बाहर करने से पर्सनल एफर्ट दरकार ना मैं प्रचेषा कौन करी बाहर करने मुझे डाकिक आणुची तू रह सी जीव कुआडे मुझे तोड़े सी जाता कौन करता अलग कथा मुझे कहूँ तू बाबा रह जमा छाड़ी जाना तेणु से कथा चिंता करूँ निम्न प्रकृतिर प्रतिदिन आम पाद तलू खसी खसी जाऊँगी आम ऊपर कथा चिंता करूँ केमी से तो हवा चिंता करवा स्वप्न देखा दिवा स्वप्न देखा हवा तो से तो आकाश पातल तफात इच्छा करुचे ना हाँ इच्छा करुच जदि इच्छा करुच ताले हबार अच्छी गत थर आपको जो क्लास कर आमर चलता से आमको आरंभ करूँ कौन करते आम जो यही जो अवस्था भितर ये जो सीमा बंधन भितर रही सी हूँ कौन लिटिल प्लॉट ऑफ आवर मोर्टालिटी ये हूँ कौन मोर्टालिटी आपण मैंने जानते मैन इज मोर्टाल मनीष हूँ कौन ना मरणशील मान हूँ अस्थि अर्थ शिल प्रत्यय हुए शिल प्रत्यय रक्षणशील मरणशील ये हूँ यही सब शब्द गुड़ाक अस्थि अर्थ माने जोटा पॉजिटिव सेंस रे यूज हुए अस्थि तेणु कहते मरणशील मैन इज मोर्टाल मनीष हूँ मरणशील जीवन थे मर मनीष हूँ मरवा तार अभ्यास शिल मान हूँ अभ्यास अस्थि अर्थ शिल प्रत्यय हुए मरणशील रक्षणशील यही सब जिनस आप पढ़ी थे ग्रामर में तेणु ये किसी असुविधा नहीं तेणु बर्तमान से कहवा आरंभ करुँच कौन कहते लिटिल प्लॉट ऑफ आवर मोर्टालिटीटार सब बेले धर्म हूँ कौन ना लिटिल माने बुझुंट तो लिटिल केमितिका ना ये लिटिल गोटे प्लॉट माने बुझुंट जो आप घर तेणु से जो प्लॉट टाक से कहते कौन ना यहाँ हूँ आम सबकि जीवन सारा आम ये रही घर करूँ आमको आउ नहीं पारे आम एनक्रोच कर पाचेरी करदेचु यहाँ आमर किंतु पृथ्वीटा को जब ये विशाल ये विस्तृत जब आप कल्पना करेंगे आसवे ताले से आप देखिए मु जो घरटा रही तार स्थिति ही ना प्लॉट छोटिया प्लॉटा पुणी एपटे कहते कौन ना मोर्टालिटी आमर मरणशीलतार मरत्वर ये हूँ गोटे छोटिया प्लॉट सेपटे अच्छी कौन लिटिल प्लॉटा बदल कहते कौन ना प्लेग्राउंड माने बुझुन तो विराट खेल पड़िया विराट स्टाडियम विशाल देखुं ये लिटिल प्लॉट से हम कौन ना प्लेग्राउंड मोर्टालिटी सेपटे रोचे कौन ना लिविंग इनफिनिटी आम धरी नहींचु जात से ही ध्रुवं मृत्यु जन्म हेले मृत्यु अनिर्वाज्य बोलिक आम धरी नहींचु चिंता कर नहींचु किंतु से कहते कौन ना लिविंग इनफिनिटी तो आप देखुं कौन ना विराट असीम अस्तित्व तार अस्तित्व चारिआडे लंबीची किंतु एठी आपन को कौन कहवा आरंभ कले कहले कौन ना ये लिविंग इनफिनिटी से कौटी सोई रही नहीं मरिकी रही नहीं नीरव निस्पंद होकर रही नहीं ये हूँ केमितिका ना लिविंग सजाग सतेज यही भाया अच्छा ये कहते लिटिल प्लॉट ऑफ आवर मोर्टालिटी सेपटे कहले प्लेग्राउंड ऑफ लिविंग इनफिनिटी केमिति हम आम तो हवा कथा पर्यंत भाविनु केमी तो से पर पाबू तापर से पुणी क्यारी आउट करूँ केमी तपस्या करूँ केमी से तो बहुत बड़ बड़ कथा कहले किसी ना गोटे छोटिया जिनस ना केमी कौन हो ना टच खाली टे स्पर्श टे करदे ना आम कौन स्पर्श पाऊन सबू मंदिर को जाऊँ जितेबाला आमको देखाई जगन्नाथ को रथयात्रा बेले छुईब ना से अधिक छुअंती आपण मैंने जानूँ कहले ना जोटा को आपन को प्रोहिबिटेड बुझुन तो जोटा को आपन को देखा जानवा जावाक मना होईटा को जीवाई आम सब माने कौन होती आम स्वाभी सहीटा को जीवा से छुईवा से पहुँचा से कथा चिंता करवा से जिनस को आम डेविएट करवा भांगा रूल भांगा ये सब आम धर्म से हूँ आम धर्म तेणु कौन कले ना टच खाली टे स्पर्श करदे अरे किए छुईदेले
किए छुईदेले मु तो मंदिर को जाइए जगन्नाथ को छुईची प्रतिदिन स्पर्श पाऊँगी ये कौन से कौन सब जाक हो कहीं होनी तो ना ना होनी कौन ते जी छुईवा कथा सी छुईले सीना हम जमी छुईवा कथा सी छुईले हम तू जाकर छुँचु ना ते सी छुँची ना किए छुईब मुझे जानी मंदिर को जाऊँगी मस्जिद के जाऊँगी गिरजा को जाऊँगी रिलीफ सेंटर जाकर छुईक आसूँ कहीं होनी तो लिटिल प्लॉटा के प्ले ग्राउंड हो ना मोर्टालिटीटा के लिविंग इनफिनिट होनी केमी कौन हम मुझे तो छुँची तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ तूने मुझे कहाँ छुआ जो आसिक पहुँचल हाथ में हाथ मिलेल हैंडसेक करदे चलीगला छुआ हो कौन अनेक बैरियर अच्छे अनेक भितर खाई रहीगला अनेक गैप रहीगला ताको फिलफिल हो पारा ना तो ताने कहूँ यहीटा हवाई कौन कर गोटे स्पर्श दरकार अच्छे से स्पर्शटा कौन करने को आसो कौटू आसब किए से दब ना एमती जड़े स्पर्श देवे से जी कि हूँ एठिकार बासिंदा नुहंती से टेनांट फ्रॉम द हाइट्स कौटू आसीचंती ना जो उच्चतर भूमि आसी क्षुद्र नश्वर भूमि को आमरी भितर से कौन कहते ना अधिवास रही आम भितर प्रजा भली आम जमी रही सेमती रही आमरी भितर रही स्पर्श जदि मिल जाकि कौन कर ना छोटा बड़ हो मोर्टालिटीटा लिविंग इनफिनिट हो यही सब जिनस हाँपाई कहले जो जिनस कहले स्ट्रेट आपन को बारंबार कहे डोंट गेट कन्फ्यूज आप मत जहाँ भावतु मोर किसी कहबार ना मुझे सीधा सड़क कहूँ कारण मुझे आपको लुचेई लाचेक कहूना हो बसिक घरे बसिक गुली खुटी करुवे भर बस हस मजा करुवे कि पाठ पढ़ा बेले मुझे भारी सीरीयस आपन को प्रथम कही बाबा आ द्वारा किसी संभव ना साइकिक बिंग तार ओपनिंग हवा दरकार आप डिस्कवरी करेंगे ताको बाहर को आने साइकिसाइजेसन हम से लिबरेसन हम बाहर को आसो सी आपको लीड कर नब दिस इज द मेथड आप कहतु ना मो मन एमती होगला मुझे दिने बुझु नी आज बुझी पारा बही को लेकिन आलमीरा भितर धूप दे रोकती बर्तमान टी पढ़ा आरंभ करा पार्टी मोर खोलू ना मुझे कहवाक आरंभ करनी किसी फरक पड़ूनी किसी फरक पड़ूनी आपंकर जहाँ किसी फरक पड़ूनी गोटे फरक पड़ो जी कि हूँ जहाँ कहले कौन टेनांट फ्रॉम द हाइट्स टेनांट फ्रॉम द हाइट्स आपको मुझे कहूँ आपड़ देखा करूँ 23 पृष्ठार 40तम लाइन देखो या लिखाई मुझे मनु मनू कि कहूना मन कारण ये भी रेकर्डिंग हो जाऊँगी सागे सागे यूट्यूब को पड़ेगा तेणु आपन को देखो 23 पृष्ठार 40तम लाइन में या लिखाई 39 40 41 तीन लाइन खोजे ये 3टार या लिखाई तेणु सीए तो न छुईले हम ना तेणु मत कहते टेनांट्स फ्रॉम द हाइट से ऊपर को आसिक पहुँच प्रजा आसिक रही सी तार स्पर्श है ये छोटा बड़ हो मोर मोर्टालिटीटा लिविंग इनफिनिट हो आपड़ जाकर पहुँचे कहे कहे नाई नाई मुझे जाऊँगी कौन करें ना मंदिर टी छुई देकर पलि आसी कौ बाबा साधु पाक जी सी मत छुईदेव एटा मुझे जाननी कौन केमी हम आरंभ कर तेणु जो आप कल्पना करेंगे भावे मोर से आउ जा दरकार नहीं आज आलोचना भितर को जा 3टी लाइन आप देखूँ कौन लिखिले दिस बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट ऑल आम बड़ा सुंदर भाव में देखी दौचु ये कौन हो ना सुंदर शरीरटा सुंदर रही कौन होती जहाँ को आप कहते बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट ऑल ये जो स्थूल शरीर बाह्य रूप किछिटा तो अच्छी आपड़ केमी ना मूलर बेस ना ठिया हे केमी आप चिंता कर देखो आपड़ जमी आउरी एग्जांपल गोटे छोटिया एग्जांपल नियंतु आप बुझीपारे केमी कौन आपण मैंने समस्ते जो मैंने बसी समस्त घर बा जो रेसीडेन्स आप जो रोचे से समस्त सामान नुहे कहला केमी कौन कहार घर अच्छी केमी का तो चाल घर आजिकल से जिनस ना मुझे कहूनी केवल मुझे एग्जांपल दूसरी आप बुझापी सी कौन कर केत थे जे कि कौन तो माटी उपर बसिक रही थे गछ मूले बसिक कम करुवे सी गोटे प्रकार थी आउ कई जनकर चाल घर झाटी बाटी घर हो नचे आजबेस्टस घर होता भी गोटे जन जनकर हो कौन पूरा माने अट्टालिका आपने बसी थे ता भी संभव हो आउ कई जन थे प्रतिदिन 5 स्टार 7 स्टार कल्चर रखुवे संभव किसी असुविधा नहीं किए घरे रोक किए आश्रम रोक कहार संसार से अनुपात रोचे तेणु रहा ये जो जिनस भितर रोचंती यही जो रहीबाटा जदि मन करूँ से घर आप कौटी रोचे मैटर करूनी गछमूले रोचे नदी कूल रोचे कि 5 स्टार 7 स्टार होटेल रोचे मुझे सेडू को जाऊना से सियाड़ को जाऊनी मोर जो जावा कथा मुझे जाऊँगी कौन कहवाक चाहते जदि मन करूँ से घरटा न था से माटीटा न था जदि आपंकर बसवाक शोवाक तपस्या करने जगह न था आप करूँ कौन संभव नुह बस पार न था
ମୁଁ ତ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି, ଓହଳିଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟ ଝୁଲିଥାନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା ନା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଇଭେନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳେ ବଟଦ୍ରୁମ ମୂଳେ ବସିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ପାଖରେ ବସିକିରି ବଟଦ୍ରୁମ ତଳେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧଜନ ତଥାଗତ, ଯିଏ ତଥାଗତ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୌତମ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି। ଅନେକ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଏମିତି ବସିକିରି କ'ଣ ନାହିଁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଷ୍ଟାରରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ 7 ଷ୍ଟାର କଲଚରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କେବଳ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଲିଭ୍ ଇଟ୍। କହିବା କଥା ମୁଁ ଆସିଲି କ'ଣ ନା, ବେସ୍ଟା ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ରହିବ ନାହିଁ। ବେସ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ବେସ୍, ଯେଉଁ ଆଧାର। ସେଠୁ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏତେ ବାଟ କିଏ ଚାଳ ତିଆରି କଲା, କିଏ ଗଛ, ସେ ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେସ୍ରୁ ଉଠିଛି, କିମ୍ବା କିଏ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହିଲା, କିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ରହିଲା, ସେ ଯାହା ଯେମିତି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଶୁଣିଲେ ନା, ହଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଘର କଲେ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି ଗଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା କ୍ରିସାଲିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍। ଯଦି ଶରୀରଟା ନଥାନ୍ତା, ଭାବନ୍ତୁ ତାକୁ କହିପାରିବେ ନା, ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଗୋରା ହେଇଛି, କିଏ କଳା ହେଇଛି, କିଏ ମୋଟା ହେଇଛି, କିଏ ପତଳା ହେଇଛି, କିଏ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିଏ ଚଉଡ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା, ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରଟା ଦରକାର, ଶରୀରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହେଁ, କାହାର କେମିତି ହେଉଛି, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ସେମିତି ମାନେ ଯେ ତ ଚାଲିଛି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରଟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ, ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। ବଡି ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିସାଲିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍। କ୍ରିସାଲିସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, କ୍ରିସାଲିସ୍ ହେଉଛି ଠଣା, କ୍ରିସାଲିସ୍ ହେଉଛି କୋଷ, ଏହାକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଷରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁ ଠଣାରେ, ଯେଉଁ କଣାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ କରିକି ହେଉ ବା ଯେଉଁଠି ହେଉ ରଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆତ୍ମାର ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଆତ୍ମାର କୋଷ, ଆତ୍ମାର ନିଳୟ, ଆତ୍ମାର ଇଏ ହେଉଛି ଠଣା ଟାଇପ୍ର ଏଇଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଇଠି ଆପଣ ଗର୍ବ କରିବେ କ'ଣ ନା, ମୋର ଧଳା ଚମଡ଼ା ଅଛି, ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ବୋଲିକିରି, ତା ମାନେ ବୋଧେ ମୋ ଶରୀରଟାର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମିତି କହିପାରିବେ ନା। ଇଏ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କେମିତି ଆପଣ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏନିୱେ ଶରୀର ବିନା ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଠି ଯେମିତି ତଳେ ଥିବା ଲୋକଟେ କହୁଥିବ କ'ଣ ନା, ଇଏ ତା'ର ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି, ନଈ କୂଳରେ ବସିଛି, କି କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ବସିଛି ବା 5 ଷ୍ଟାର 7 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ବସିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ଶରୀର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଘରଟା ଯେମିତି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍, ବେସ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ମାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏକ୍ସେସ୍ ମାନେ ତଳେ, ଏଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବେସ୍ଟା ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ଠିଆ ନ ହେଇପାରିବନି, ଶରୀର ନଥିଲେ ସେମିତି କ'ଣ କରିବ ନା, ଆତ୍ମାଟା ଆସି ରହିବ କେଉଁଠି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଇଗୋ ଅଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ଏ ଘରେ ରହୁଛି, ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା କ'ଣ ନା, ଶରୀରଟା ଗୋରା ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ମୋଟା ଶରୀର, ଡେଙ୍ଗା ଶରୀର, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜମା ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବି, କାହିଁକି ଗର୍ବ ନ କରିବି, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନରେ ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଥିବେ। ଯଦି ନ ପଶିଥିବେ ତ ଏସବୁ କିଛି ଆସିବନି, ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନା, କ'ଣ ଏଇ ଦେଖନି ସିଏ କେମିତି ଗୋରା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି କାଳିଆଟା ହେଇଛି, ଏ ହେଇଛି, ସିଏ ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କହିଲା ତୋର ସହିତ ସେ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତୁ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ରହିଛୁ ବୋଲିକିରି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ, ଏ ଶରୀରଟା ତୋତେ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡିସିଭ୍ସ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ବଡିଲି ଅପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍। ହେଇପାରେ, କେଉଁଟା ହେଇପାରେ, ବେସ୍ଟା ମାନେ ଆଧାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଅଲ୍, ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଯିବାକୁ ସାଧିବାର ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଖୋଜି କରିବାର ଅଛି। ଦ ଫର୍ମ ଡିସିଭ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖୁନା, ଯେମିତି କହିଲେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖୁନା, ସେ ଠକିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଚିତା କାଟିବ, ଧୋକା ଦେବ, କ'ଣ କରିବ ନା, ପ୍ରତାରିତ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାସ୍କ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଖା ସଦୃଶ। ମୁଖା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, କରୋନା ତ ଯାଇଛି, ମୁଖା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିବେ। ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ
जो बेले पढ़ुवे से जानते जहाँ मुहर मुखटा से बड़ लफड़ा जो कहते तेणु नर्माली मुखा करी मुखा देकर आपण मैंने कौन करती ना बुलाबुली करती तेणु मुखा जमी कहते मुखाटा आपणकर शरीर नुह कहले केमतिका कथा मु मोर जाऊँगी खरारू बचापी रक्षा पाइबापी मो मुखाटा दूसरी किंबा कौन करुँच ना मोर गोटे इच्छा अच्छी मो मुहटा क्या देखा चाहूँ मो लुचि लुचिक मो धंदार मुझे व्यस्त मुझे कौन कहे ना मुखा पिंधि बा कोरोना बचापी मु रक्षा मुखा पिंधि जहाँ भी हो तेणु ये बर्तमान कहते कौन कहते द पर्सन इज ए मास्क ये जो मनीष हूँ गोटे मुखा सदृश किसी समय कौन होता ना मुखा देते आप शोला बेलू मुखा देकर शोना घरे रहा बेलू मुखा देकर शोना जो बाहर को जाऊँच कोरोना भयर मुखा दौरान बा आपंकर जहाँ जहाँ कनसीयसनेस जिते बाट जाइए से मुखा मुहर गोड़े देकर पड़े जाऊँच ठीक अच्छे किंतु जमीती घरे आसिक पहुँचला बेलू शोला बेलू कौन कहते से मुखाटा को मास्कटा को पहाड़ कर दौरान ठीक से भाया कौन होती ना कौन द पर्सन इज ए मास्क ये जो व्यक्तिटा को जहाँ को देखुं सी हूँ कौन ना गोटे मुखा सदृश शरीरटा सब बेले धोखा दब प्रतारित कर तेणु किसी असुविधा ना तार परवर्ती अवस्था कहते सत्य कौन मिछ दुनिया रे गोटे सत जगन्नाथ आपड़ी हूँ गीत बोलती तेणु जगन्नाथ कहते जगतर नाथ जगन्नाथ मुझे पुरी जगन्नाथ कथा कहूना जगन्नाथ माने जगतर नाथ जगन्नाथ से जी अच्छा जहाँकर सत्ता आपण भर आसिक रही तेणु बर्तमान आप कहे मु कहूना श्री अरविंद कहते बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट ऑल ये जो शरीर बाह्य रूप किछिटा तो निश्चित अच्छी ना तो हो ना कि सबू किसी नुहे ये फॉर्मटा डिसीव्स ये जो बाह्य रूपटा प्रतारित कर ठकीब आउ पर्सन इज ए मास्क ये व्यक्ति हूँ गोटे मुखा सदृश गोटा मुखाटा लगे से मुखाटा बाहरी गला पुणी देखा ओरिजिनालिटी भितर आसीपर प्रथम ये केमितिका कथा ताले सत्य कौन दुनिया रे आपड़ जदि एमती कहते ये ठीक नुह सी ठीक नुह ये भल नुह सी भल ना ये प्रतारणा करमती कथा कहते ताहले सत्यटा कौन मुझे जानवी ना जानवा चेष्टा करुच ना खाली मन अच्छी बोली पचारुच कहले कौन केमती कौन हम ना कहे सी तो तापर लाइन कहते हिड डीप इन मैन सेलेस्टियल पावर्स कैन डुएल देखा जाऊनी आमको आरी भितर निवास स्थल हो पार कौन कहते डीप हिड डीप डीप माने गभीर गभीर माने आप कहे के मुझे तो हूँ 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट 6.5 फुट लोकटा आउ गभीर कौन ता भर गोड़ दीटा तो तले मुंडटा तो बेकटा तो ऊपर देखा या जब गणवे मैक्सीम फुटे 1.5 फुट खंड हम ये बडीटा तलू को फुटे आउ हिड डीप माने कौन ये हूँ बाह्य रूप भीतर रूप को जो आप जी साधना भीतर को जी से देखिए केते गभीर को लंबी कुआड़े जाइए कात कात पानी जो जहाँ को जो कुआड़े लंबी केते दीर्घ केते लंब केते कुआड़े लंबी आप कल्पना भी करें भाभी पारे ना तेणु तारी भितर लुचिक रही हिड माने लुचिक रहा डीप माने गभीर क्या गभीर कौटी लुचिक रही ना इन मैन माने मुझे आपड़ समस्ते हो पारती मनीष भितर लुचिक गभीरता भितर रही किए से सेलेस्टियल पावर्स कैन डुएल डुएल माने स्वर्गीय जो शक्ति माने अछंती से माने लुचिकी शरीर भितर कौन करेंगे मनीष भितर से माने निवास करी पारंती करंती एवं करिवे मध्य अच्छा आपण केबे कल्पना करिसंती आपणक भितर ये शरीर कथा छाड़ी दिंतु मन कथा छाड़ी दिंतु प्राण कथा छाड़ी दिंतु ये जो रूप कथा छाड़ी दिंतु ये जो बॉडी अपीयरेंस कथा छाड़ी दिंतु आपंकर स्टाटस कौन अच्छी मुझे कहींपारूनी से गुड़ाक मुझे धरुनी आपड़ के कल्पना करिसेंती मोरी भितर एमती किसी जिनस अच्छी जो मैंने कौन करिसेंती ना जो कि मनीष भितर लुकायित भाव में स्वर्गीय शक्ति सकल आसी निवास करें ये कथा के भाई ना हाँ के माने अन्य माने भावी ना हुए तो आपण मानक भितर समस्ते नहले भी किए जड़े दी जन थे से भावी थे मो भितर रे चिंता कर देखु ना कौन आपण प्रतिदिन रोचंती कौट रोचंती आपण जो घरटा अच्छी रही ना हाँ किंतु गोटे बड़ होटेलटा ही देखिए गोटे लॉजटा ही देखिए से कौन हो सबुदिन कौन करते किसी समय पर कहते नुआ नुआ लोक आसुवे पशुवे रोथे तापर चली जाऊे ये तार हिसाब रखे ना पंथशाला केबे पचारि बुझे ना कहीं आसीच बोली हिसाब रखे ना कि प्रतिदिन लोक आउन लोक आउन जाऊँच अच्छा आउ गोटे देखते रेस्टोरेंट कथा चिंता करूँ जो आप खाऊँ रेस्टोरेंट में कौन हुए ना आप देखुं आज आप घरे रही से प्रकार एका प्रकार मेकानिकल लाइफ से जो कर डाइनिंग टेबुल तार ऊपर बसुं
रखुଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ତା ଭିତରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଆଜି ଏ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲି କାଲି ସେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ନା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ତ ଖୁସି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେ ଫେୟାର ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜିଞ୍ଜର ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଉନ୍ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ମାରିଅନ୍ ଏସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା କେବେ କଳ୍ପନା କଲେ ନା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକରି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଘର ଅଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ସଦାସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହକ ମୁହୁମୁହୁ ହେଇକରି ଭଣ ଭଣ ହେଇକରି ବାସୁଥିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ବାରି ହେଉଥିବ ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ତାମାନେ ଆସିକରି ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସେ କାହିଁକି ତ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତେ ନହେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ତାମାନେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକରି ରହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ତିଆରି ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ସବୁ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି କେଉଁଠି କିଏ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛି ଆସୁଛି କ'ଣ ହଉ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ତେବେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆପଣ ବସିକରି କ'ଣ କରିବେ ବସିକରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ସ୍ୱର୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଗୋଟେ ଉପରେ କେଉଁଠି ଅଛି ସମୟ ଏଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ରେ ସେ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧା କହିଲେ ଆରେ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି ନା ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି କାଟିଦେଲେ ତ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ନର୍ଭ ଭେନ୍ ବାହାରିବ ଷ୍ଟମାକ୍ ବାହାରିବ ଫୁସଫୁସ୍ ବାହାରିବ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବାହାରିବ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ବାହାରିବ ଆ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବାର ଅଛି ଆଉ ତ କିଛି ବାହାରିବାର ନାହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ ରେ ତୁ ସେଠୁ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ନା ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଭଳିଆ ତୋତେ ଦେଖାହେଉଛି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା ଭିତରକୁ ଗଲେ ତୋ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସାକେତ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବୁ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଯାଇଥିବ କେତେ ସାଧନାର ସିଢ଼ି ତିଆରି କରି କଷ୍ଟ ପାଇ ଭୋଗି ଯାଇଥିବ ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ ନା ହଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛୁ ନା ହଁ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ତା ବି କହିହେବନି ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେ କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଏଥିରୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଯିବି କେଉଁ ନେଭିଗେସନ୍ କମ୍ପାସ୍ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକରି ଯିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସବୁ ଜାଣିନୁ ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ ତୋ ହାତରେ ଅଛି ତୁ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଉନୁ ନା କେମିତିକା କଥା ଏମିତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ଭିତରକୁ ଯିବି ନା ହଁ ଆରେ ତୁ ସେଇଠିକି ଯାଉନୁ କହିଲେ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଆରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେବତାମାନେ ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ରହିଯାଇପାରିବେ ତୁ ହତବାକା ତୋରି ଭିତରେ ସେ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁନୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା କାହିଁକି ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଦୂର ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଆହୁରି ତାକୁ ଯଦି କଦର୍ଥ କରନ୍ତି କ'ଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ବସି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛି ଏସବୁ ନୁହେଁ ଦୂର ପାହାଡ଼ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ହିମାଳୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଆରେ ତୋରି ଘର ଆଗରେ ସବୁଯାକ ଅଛି ତୋରି ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ବାସ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ନିବାସ କରିବେ କିଏ ସେ ନା ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ପାୱାର୍ସ କେମିତି ରହିବେ ନା ହିଡ୍ ଲୁଚିକିରି ରହିବେ କେମିତି ରହିବେ ସେଟା ସେ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ଡିପ୍ ଗଭୀରକୁ ଯିବେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରହିବ କାରଣ ତୁ ମାଲିକ ତୋ ଶରୀରର ତୋ ଚେତନାର ତୁ ହେଉଛୁ ମାଲିକ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବୁ ହଁ ଲୁଚିକିରି ରହିବୁ ନା ହଁ ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ପାୱାର ତୋ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ତୋ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ନଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଖି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ମନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବୁନି ହଜିଯିବୁ ଏମିତି ଖାଲି ଏଇ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭଲ କରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ଏକ ତ ବସି ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ତାହା ବି ମୁଁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋର ତ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଖୋଜିବି
ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ଖୋଜିବେ। ମୋର ତ ମୂଳରୁ ଯିବାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ଦେବି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଲେଫ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ମୋର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜି ମୋତେ ଜାଣିଲେ କି ମୋର ଭିତରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି, ଅଛି ସିଏ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା? ହଁ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, କଲି ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ମାଂସ ଏଇସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ, ଆରେ ତାକୁ କହୁନୁ, ୟାକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରା ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟା ଭିତରୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କର। ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନୁ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦ ବଡିଲି ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍, ଦ ଫର୍ମ ଡିସିଭ୍ସ, ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାସ୍କ, hid deep in man's celestial powers can dwell। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ଦେଲି ଯେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ଯାଇକରି ଖୋଜିବେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ିନାରିଲି ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ଦରକାର, ଗଭୀରତା, ସେଇ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ଭିତରେ ସତ୍ତା ମାନେ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିସ୍କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ଲୁଚିକିରି ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଏଠି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ବୁଲିକିରି ଆଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ରୂପ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ତ, ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ବୋଧେ, ଶରୀର ମାନେ ଆପଣ ଯାହା, ମୁଁ ବି ସେଇଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିମାଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଇଏ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ମୂଳରୁ ତ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି? ସେ ଯଦି ଶରୀରଟା ନଥାନ୍ତା ସେ ଆସି ରହିଥାନ୍ତେ କେଉଁଠି, ନିବାସ କରିଥାନ୍ତେ କେଉଁଠି? ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ବାହ୍ୟ ରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ରୂପ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ରୂପଟା ପ୍ରତାରିତ କରିଦେବ। ଆଜି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଏ ତ ହେବ କାହେ ମନୁଆ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ୟୁଁ ସଟା ଦିହେ ଦୁଃଖ ତ ଆପନା ସାଥୀ। ତେଣୁ କାନ୍ଦିକରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କେହି ନଥିବ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବେ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟାଏ ଦିନ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ନିଜର ରୂପ ଲାଗେ ଅଚିହ୍ନା ଅଇନାରେ ଆଜି ମୋତେ। ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ, 16 ବର୍ଷର ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ଆଜି 61 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇଠୁ ଭାବିଲା ପରେ ଆଉ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଦକତା ଅଛି ସବୁଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଚେତନାରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ 16 ଛାଡ଼ିକି ଯଦି 16, 61, 161 ସବୁଯାକ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆ କେତେରେ ବାହୁମେ ହର ଶାମ ବନେ ସିନ୍ଦୁରୀ, ମଜା ଲାଗିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ରୂପଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ପ୍ରତାରିତ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଖା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ସକଳ ନିବାସ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ ଡୁଏଲ୍ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଭିକାରୀ ଯାଇକି ରହିବ? ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯାଇପାରିବ ନା, ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇପାରିବି, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଫୁଟପାଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଇନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଥିବ, ପୋଲିସ ଆସି ଉଠେଇକରି ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶୋଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ଆଣିଲି ଯେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଦେଖିବା। ମଣିଷର ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟାର ରୂପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ତାର କଥା ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଲେ ଠକି ଯିବୁ ରେ ବାବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିବା କଥା। ଏଇଠି ବସ, କାହିଁକି ତୁ ସେଇଠି ବସ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଆରେ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବୁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଗଲୁନି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଛୁ କହିଲୁ? ଏଇଠି ବସ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବସ, ଏଇଠି ବସ, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଯାଇନୁ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଯିବନି, ତାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯାଇନୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଜି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ କହିବେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି, ମା ବହିରେ ସେଇ ଅଛି, ଚିରନ୍ତନରେ ସେଇ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେଇଆ ଅଛି, ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନରେ ସେଇଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ ଯିବେ ସେଇଆ ଅଛି, ତାପରେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯିବେ ସେଇଆ ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିବେ ସେଇଆ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସବୁଯାକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରଟାକୁ ବସିକରି ଖାଲି ଘୋଷିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯାହା ଘୋଷୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ଚେତନା ବିସ୍ତାରିତ ହେବ କେଉଁଠି? ଏଥିରେ ଅଛି ସବୁ, କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ତ ବାହାରିବା ଦରକାର ନା। ସବୁ ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର।
तेणु आपन को कौन कर एक्सप्लोर कर समस्ते जीवे ना समस्ते जानवे ना किसी आवश्यकता ही ना आम से तो जो अच्छे खुशी अच्छा मुझे अच्छी खुशी अच्छी मुझे कहीं आगे जी दुख सीना हेल्ले आप देखिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनवेंशन आवश्यक पड़ा बोली आपंकर कौन कले आविष्कार उद्भावन कथा चिंता कले जदि आप कहे ना जो अच्छी खुशी अच्छी मोर कौन दरकार अच्छे आडभेंचरस हो पारे मैंने कौन कहले समुदाय सत्य बोलिक जब धरी ने यहीटा हूँ सब जाए ताले ठकिबे आ कौन अच्छे कहीं दुनिया अनेक किसी अच्छी अनेक एक्सप्लेनेसन कर समस्ते केमी जी गोटे मेथड अच्छी आपड़ कहे यही ठीक अच्छे माँ कोल तो मुझे शोची आराम अच्छी आ कौन माँ गर्भरे थी सबुठ सेफ होकर रही आउ बाहर नहीं कि दिने बाहर पड़ो 10 मास 10 दिन जहाँ से जो कनसेप्ट के दिन गोटा भर आपको बाहर पड़ो आटलिस्ट 180 रू 210 दिन भर पिलाटा जो मैच्योर हो तो बाहर को करने को ही पड़ो तेणु से बस पछुक अनेबे के सुंदर भाव थी माँ पेटे बुलूली बुलूली किसी चिंता नाला लाइफ वाज फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एंजाइटीज जीवन में कौन चिंता नाला दुख नाला दैन विडंबना नाला बुलूली ना तू रही पारू ना चलू तापर तलू को पलि आसिले कांदुचंद यार ये कौन है से तो आनंद थी ये कि दुख कथा फिर कहले ना तो माँ ते कोल शुआईदेव हाथ धरिकी चलेब चला किसी दिन कहे यहाँ तो बढ़िया है आओ जहाँ हो से कौन कहते पशिक भर थी बर्तमान टी आलुओ देखिए आरंभ कले तो ना ता भी यथेष ना तो स्कूल को जावाक पड़ो आसर आरंभ है ये नाटक लीलार ये हूँ प्रथम पापक्ष धीरे 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 चेतनार जी से कहे मुझे सर कौन करी गोटे समय आसिक पहुँचो आप बसिक भावुवे सब तो कष्ट लगुवे सब तो कष्ट लगुव तेणु जो गोटे समय आसिक पहुँचो एमती एक अवस्था को आसवे एमती एक चेतना को आसवे जो ठिया होकर भावे अरे मु केड़े मूर्खटा थी कि केड़े मूर्खटा थी कि ना कौन ना से जो अतीतटा को सब मुझे भल कहूली बर्तमान भविष्य कथा चिंता करूना केतबे चिंता करूँ ना चेतनाटा विस्तारित हम चेतनाटा विस्तारित विस्फोरित केते हम अरे चलिले तो भाव पढ़ले तो थकिले कौटे आठे पड़े तो से कमी कौन उठिक आसो से कथा शिखो मूलू चलीनु माँ कोल शोक केमी दुनिया माने स्वप्न देखू कहीं जड़े जड़े जुक्ति करवा आरंभ करेंगे ना कौन ना कहीं जड़े हनुमान थे बाइले डिया जाकर कौन कले ना सूर्य को गिड़ा प्रयास कले अरे सी हनुमान तेणु कथा छाड़ी दिंतु अभिशाप देले से कौन कला ओल्ले आसिक पहुँचले तेणु तापर कौन किसी क्षति है ना बाल क्षुद्र अवस्था तेणु कौन कले ना पुनर्बार कौन कले ना आउ थे जन्म दिगला से भाया गणेशंकर देखिए दूर मुंड लगे ये सब आलोचना शुणी अच्छा सी कौन सी चेतना भितर को आम गलुणी तो हाँ आम जाइु कौन केमी जाइु ना थियोरिटिकल नॉलेज किसी गेन करूँ ठीक अच्छे जब तादे माने थियोरिटिकल नॉलेज को गेन करके कौन करेंगे ना पलि तेना किसी असुविधा ना किसी असुविधा ना जड़े जड़े मत प्रश्न पचारती गोटे सुंदर भाव में प्रश्न पचारती आज्ञा ना कौन पंडिचेरी के जीवु हाँ पंडिचेरी के जीवा व्यतीत अन्य उपाय ना तुम जाओ जा बुलिक आसो पंडिचेरी गले आप कौन करें समस्त तो पैसा पत्र ना किए तार दरकार है तार जो कौन होता जो सुना हार को माने दरकार है कौन कर बंधक पकईकर जाइए ये सब जिनस हो ना हाँ आसला बेलू कौन नहीं आसिलु गोटे ब्लेसिंग्स नहीं आसिलु स्वामी आसिक आपको कह शाशु आपको कह कौन करुच ना मुझे कौन नहीं जाइलु ना सुना हार को मुझे कौन करी ना बंधक पकईकर जाइए ठीक अच्छे फाइन तोर गलु मुझे मना करी तू जावा कथा गलु ठीक अच्छे अच्छा तू बर्तमान तुम बंधक पकई जाइए तो रिलीज हवा दरकार ना हाँ आम पैसा देवु ना जब पैसा था तू बंधक पकई था कहीं तेणु तू पकईचु ताको आनिबा दरकार से आप बुझे पारे ना ये जो ब्लेसिंग्सटा को मुझे आसिक पहुँचली ब्लेसिंग्सटारे सतरे जो मुझे जहाँ पाखे बैंक जो कौटी क्या पाखे कि बणिया पाखे कि जहाँ पाखे गोटे बंधक पकईकर जाइए माने क्या पाखे महाजन पाखे बंधक पकई जाइए ये ब्लेसिंग्स देले कौन ताको किनी पारे से केबे दब ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल असंभव गोटे ब्लेसिंग देखिए से आपंकर 20,000 देता सुना हारटा नहीं से बर्तमान से तो देदेव कि दब ना से आप बसिक पछुक चाहिए मुंड बाड़े मुझे कली कौन कौन ना हारटा तो अटलिस्ट था सेटा भी चलीगला घरे बर्तमान गंजना खाऊ दुखरे रोचे कौन है कि से बेले कौन करते आप जो मुंड बाड़े से गोटे चेतनार ऊर्ध्व स्तर में लोकटाए बसिक खुशी हो कहीं खुशी हो अरे मुझे ब्लेसिंग्स को लेकर सीना मुझे सुना हारटा मो कूल दे पारे ना कि ब्लेसिंग्सटा को लेकर अमरत्वर उपनिवेश तो मुझे जगह खंडे किणी पारि भावतु भगवान को सहित मुझे निवास करी भगवत चेतना भीतर को तो उद्भूत होकर जाबी किंतु एभलिया चेतना केतबेले आसीबो मुंड बाड़ौथिबा लोक दुख करुथिबा लोकटा भितर आसीबो नाही किंतु चेतनार तार अग्रगति हेइथिला बोलिकर से कौन करिथिला ना से सुना हारटा को कौन करिथिला बंधक पकई चली जाइथिला किंतु ज्ञान सेइटी रही गला कौन ना मते सासु ठारू गंजना खाऊची ससुर ठारू गंजना खाऊची स्वामी ठारू गंजना खाऊची पिला गाली दउचंती मु करली कौन कि जदि से चेतना
चेतनाटा एतिक बाट जाइकरी रहीगला जदि पंडिचेरी भितर रहीगला ब्लेसिंग्स भितर रहीगला जदि चेतनाटा आउ दीपाद चली जाता कौन से हम गोटे मांकड़ को सुना देला बेलू से फपाड़ी दौर कहे मोर भगवान दरकार एगुड़ार कौन हो अवास्तव जिनिस आम चेतनार श्रेष्ठ आड़े ठिया है सुपर हनुमान माने आप सुपर ह्यूमान सुपर हनुमान मैंने ठिया होती कौटिक जाऊँच ऊर्ध्व आलोक देखा जाऊनी ऊर्ध्व आकाश देखा जाऊना तलू को देखा जाऊँगी कहीं तलू को देखा जाऊँगी ऊर्ध्व कहीं देखा जाऊनी ना ऊपर को उठा हूँ ईच स्टेप फॉरवर्ड इज ए बैटल गोटे पहाच आपड़ जदि उठे संघर्ष हो लड़े आसीज लहुलुआण हो खंडा चलीज किंतु तलू को जावाई कौन हम ना डेई पड़े तो तले आसो कि आपड़ बुझी ना ऊपर को नौचे किए से ना जी नहीं जाऊँगी सी रक्ताक्त हो खंडिया हेल्ले कौन हम ना सी नहीं जी जमी रामचंद्र माड़ खाई विधा खाई हाड़ गोड़ भांगी सुग्रीव को छुई दे सारा पर जमी पुनर्जन्म होगा जमी कष्ट जंत्रणा सब उभे देगला कहीं भगवान पठाई तार दायित्व नहीं एक्सपीरियंस नापी पठाई गर्भटा भांगा पठाई किंतु आमे कौन करूँ ना आम चेतना भितर जाइए तलू को डेई पड़ू से रक्ताक्त होते ये भी रक्ताक्त होते किंतु सेटिकी रक्ताक्त होते कहीं ना रक्ताक्त रू जो रक्ताक्त होती से क्या चेतन जाइए ना भगवान मत कही जहाँ रक्ताक्त होकर से मो दायित्व नहीं गले मत मत कौन कले ना भल करईदे तार परवर्ती अवस्था बाड़ी के मारी देकर सुग्रीव को सिंहासन दे पारे किंतु एठिक जो मुझे तलू को डेली कौन करने ना मो निज इच्छा चिंता करके डेई पड़ली गोड़ भांगीगला हाथ भांगीगला मुझे दरमरा होकर पड़िली तापर कौन हो कहीं मो हाथ ठारी धरवाई कहीं ना मुझे आसिक बसिक कांदुची तुझे इसी झील की खामोशी दर्पण याद करता है कांदुची मोर तो हाथ गोड़ तो भल हवा पर कथा आंगुठी धरवाई मोर कहीं ना कारण से भगवत चेतना काम करूला एठी कौन करुँच मोर प्राणिक चेतना काम करुँच मनीषर बुद्धि काम करुँच श्री अरविंद कहते कौन यही जो शरीर सबु बड़े कौन कर समुदाय सत्य बोलिक धरी नौ फसवा तो स्वाभाविक किसी असुविधा ना निश्चित भाव में से ठकब तेणु किसी असुविधा ना तेणु यह हूँ एक मुखा सदृश आम प्राय से रूप पाखे ही अटकी जाऊ जमी आप कहली से मंदिर पाखु रही जाऊ ये मंदिर को सबकि जाऊँ अरे मंदिरटा हूँ आपंकर कौन अरे मुंडियाटा जमी पेट्रोल टांकी की आप जाऊँच तेलटा पकई दे सारापर आपड़ कौन कहते ना रेडी हो गले बर्तमान दूर यात्रा करने सेठी जमी आप जाऊँच कौटिकी ना मंदिर को जाऊँच खाइबा होटेल को जाऊँच भोक होता खाईदे नुआ शक्ति आसीगला तापर आप कम कर चलीजे ये सेमती जो मंदिर भिजिबल आप देखुं से भाई आपन को बैटेरी के चार्ज करने को जाऊँच अरे बैटेरी के चार्ज करने जाऊँच जब कहे से पेट्रोल टांकीटा हूँ सबकि ये होटेलटा हूँ सबकि फसवे ना तो कौन मु फसबी आप भावुना गति जो आरंभ हम पेट्रोलटा पकईले गाड़ी चलो खाईदे भल कर आपंकर बुलाई खाईदे सारापर मन भरिक कौन करेंगे ना आपंकर यात्रा आरंभ हम आडभेंचर आरंभ हम आपड़ कहे ये होटेल मिल हो सबकि पेट्रोल टांकीर पेट्रोल पंपर पेट्रोल हो सबकि बोलिक धरिक जब बसिक रे ना से यात्रा हो पार ना कौन हो पार आप कल्पना करूँ तेणु से कौन कह आरंभ कले सेठी जमी आम से अटकी जाइए कौटी ना शरीर सर्वस्व चिंताधारा भितर रही शरीर सर्वस्व ये तो ठकब ही ठकब से ठकवा जिनसा आम जाकर अटकी गलु भाविलु कौन आम सब जाक पाइगलु और तू तो निजे निजे जाणिक कहला जमी कहले ना सहर में गोटाए लोक जब हजि जाइए पिलाटाए हजि जाइए खोजे आप पुलिस पाक जी कि सांगसाथी सहायता ने से कौन करेंगे कि हेल्पिंग ग्रुप को जब साहाଯ୍य ने सी आपको खोजी आनीदेवे किंतु गोटे लोक जदि जाणी सहर जनाकीर्णता मध्य निजक हजई देचे ना से पुलिस खोजी पार ना आपण को सांगसाथी मैंने साहाଯ୍य करेंगे ना निजे साहाଯ୍य करेंगे कारण से जानी जानी निजक सहर से जो कौन हो घनत्व मध्य तारी भितर कौन कह ना लुचई ये कौन कर जो रूप पाखे अटकी जाऊ यही हूँ सबकि बास भगवान को जाऊँ अंत गोरा तो चलीगला बेलू 10 जनकर मैं तो ये रोचे कौन गला मुझे जानी कहती मुझे कहे आप हसती सब कथा तो कहले हसती तेणु एक कहले शुणिले हसती कौन कहले मुझे सुंदर होती बोलिक केमी कौन जानी
ନା ଏଥିରେ ଫଟୋ ଲୋଡ୍ କରିଦେଉନୁ କେଉଁଥିରେ ଡିପିରେ ଫଟୋ ଲୋଡ୍ କରିଦେଉନୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ କି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଜାଣିବୁ କହିଲା ଆରେ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଡିପିରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ସବୁ ତାପରେ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ଫଟୋଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନା କହିଲା ସୁନ୍ଦରୀର ସଂଜ୍ଞା ସେଇଆ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବୁ ଲୋକ ତୋତେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଅନଉଥିବେ ଚାଲିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିବ ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ତୋର ପ୍ରକୃତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତୋର ଜ୍ଞାନୀ ନା ହଁ ଭାଷଣଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ କହିଲି ନା ହଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଥିବ ଲୋକ ତୋତେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ ନା ଲୋକ ତୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେକାଟେକି କହୁଥିବେ ତୁ ତୋର ଗାଳି ଗୋଳିରେ କାନ୍ଦିବୁନି କି ଟେକାଟେକି କଲେ ତା ଦେହରେ ଭାବିବୁନି କାରଣ ତୁ ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବୁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତେଣୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତେଣୁ ସେଠି ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି କରେ ନା ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାରର ସମ୍ରାଟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ଆଉ ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜକନ୍ୟା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ଥର ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି ଭାବିବୁ ତୋତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଉ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବ୍ଲାଇମ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ବାହାରର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିନୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଠି ସବ୍ଲାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ସବ୍ଲାଇମ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ମୁଁ ଇନରମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଲୁଚିକି ରହିଛି ପୁଣି ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ବାସ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରହିଥିବେ ନା ହଁ ଏକୁଟିଆ ତ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରହିଥିବେ ମାନେ ଯାହାର ଯେତେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ତା'ର ସେହି ଅନୁପାତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଲୋନୀଟାରେ ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲୋନୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଲୋନୀ କରି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଯାକ ସୁବିଧା ଅଛି ଏହା ଅଛି ନା ହଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେଉଁ ଭିତରଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କହିଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ କେମିତି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବେନି ସେଠି ରହିବା କଥା ତ ପରର କଥା ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ସେଇ ତାର ସେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ନୀରବ ନିରସ ହେଇକରି ଏକୁଟିଆ ହେଇକରି ଯାଇକରି ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରାତି ମୋତେ ତ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ବସୁଥିଲି ଯାଇକରି ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ତାଲା ଫାଲା ପକାଇବାକୁ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ସେଇମାନେ ଥିବ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କେଉଁଠି ବସୁଥିବ ନା ଟାଇମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ଚେକ୍ କରିବେ ପଳାଇବେ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ବସେଇଦେବୁ ସେତିକିବେଳେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋରି ପାଖରେ କିଏ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିବ ଆଖିଟା ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥିବ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ମାନେ ବସି ଯାଇଥିବେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ କଡ଼ରେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକରି କିଏ ଚାଲିଯାଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ଖସଖସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଆଖି ବନେଇଦେବେ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଥାଏ ନର୍ମାଲି ଯିଏ ତାକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରେ ସେ କ'ଣ ଜୋର ଜୋର ଚାଲେ ଧାଇଁ 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 ଚାଲିବ ତାଲା ଫାଲା ପକାଇଦେବ ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଧୀର ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆରେ କେହି ତ ଇଏ ଏରିଆ ଭିତରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ରହିଥିବ ସେ ତାର ଗେଟ୍ରେ ଜଣେ ଥିବ ଇଏ ତାର ଆସିବ ତାଲା ପକାଇବ ଉଠିକିରି ଯିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବସିଥିବି ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି ନଥିଲି ଯାହା ଏନିୱେ ସେଠୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଧୀର ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲୁଛି ତାପରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟା ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସମାଜରେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ଦେଖୁଥିବ ଯେମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିବ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ସଜଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କିଏ ସେ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେବଳ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ସେଠି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ 11ଟା 11:30 ବାଜିଲା ବସୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରିପଟରେ ଅନେକ କେହି ନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆସିବ ଯଦି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଯଦି ନ ଆସୁଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବି କନସିୟସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ସେହି ଜଗତରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ସବ୍ଲାଇମ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଷ୍ଟର ଫ୍ରିୟର ୱାଇଡର ଏମିତି ପଢ଼ିଥିବେ ବୁଝିଥିବେ ଆପଣ କେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ନହେଲେ କହିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ଯେଉଁଟା ସବ୍ଲାଇମ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଜଗତଟି ବିସ୍ତୃତ ଆଉ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତବିଦିତ ଅନେକ ଲେୟାର ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ସବୁ ଯିବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ମାଂସ ଦେଖୁଥିବେ ଜୁଲୋଜିରେ ଯଦି ଡିସେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ କାଟିକରି ଦେଖିଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ହେଇଥିବେ ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କରୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ତାକୁ ଲେୟାର ଦେଖନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି
ଲେଖାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଏ ସବୁ ଅଛି, ଏମିତି ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଇଏ ଅଛି, ସେଠି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଅଛି, ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟାକୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ କହିଦେଉଛି ହୁକି ଯାଇକି ଆଜି ନିଜ ଦେହକୁ କାଟିକରି ବସିକରି ଡିସେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ହାଭ୍ ଏ ଲୁକ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ନିଜ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ପରିଚିତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିର୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଇନଫିରିୟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ହାଇଫାଇ ଲୋକ ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଥିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଫାଇନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରର କଥା, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଥିବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ବାହାରର ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧକ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନ୍ତରାଳକୁ ଗଲେ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ସହିତ ବିଶେଷ ଟଚ୍ କରେ କି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ରହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର ଗ୍ରେଟ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆହୁରି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବେନି। ଭଲ ଲାଗିବେନି ବୋଲିକରି କ'ଣ ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଯିବେ କି, ସେ କଥା କରିବେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଯିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏକାଥରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଲାଗିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଲାଗିଲେ, ହଠାତ୍ ଡିଟାଚ୍ କଲେ ନିଜେ ପଡ଼ିକରି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ, ସେତେବେଳକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସିଏ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅନେକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ଯାଇକରି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ, କିଏ ପଢ଼ିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ପଢ଼ିଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପାଖାପାଖି ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଲୋକ ଆସି ପଢ଼ିଥିବେ, ଫାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ପଢ଼ିକରି ଆସିକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଏତେ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ବଛା ହେଇକରି ଆସିଥିବେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ବାଛି ହେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ରେଭେନ୍ସା ବିଜେପିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଆଇଆଇଟିରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ ସାରା ଲୋକ ବିଛା ହେଇକରି ମାନେ ବଛା ହେଇକରି ଆସିଥିବେ। ଆଇଆଇଟି ପାସ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼କୁ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବର୍ଲିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ବଛା ହେଇଥିବେ। ଆପଣ ସେଇ ବର୍ଲିନରେ ଥିବେ, କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବସିକରି ଭାବିବେ ମୋ ଗାଁଟା ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ୁଥିଲି, ଏଟା ଭଲ କି ସେଟା ଭଲ, ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଭଲ। ସବୁଯାକ ଭଲ କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସିଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ତରାନ୍ତର ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, ପରିଚିତ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିମାନେ ସେଠି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ନେଇ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି ନା କ'ଣ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମାନେ ସମ୍ଭାବିତ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ତାପର ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି କରିବି, ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ କରି ନ କରିଦେଇକି ଯିବି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ କାମ କରିଦେଲେ ସେ କାମଟା ସାରିଦେବେ, କହିବେ ନା ଏଇଟା ଥାଉ କାଲିକି କରିବା। କାଲି କଲେ କିଏ ଜାଣେ ଯେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ବର୍ଷା ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଝଡ଼ ଆସିଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିଏ ଆସିକି ଯାହା ବି ତାକୁ ସାରି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହା କ'ଣ ଉପର ଭାଗ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ କିଛି ଦେଖାଯିବ ନା। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ଗଭୀର, କେମିତି କେତେ ଘନ, କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି, କେମିତି ନିସ୍ତରଙ୍ଗତା ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେସବୁ ସପକ୍ଷ, ସେସବୁ ଶକ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ଶରୀର ଅଛି, ୟାକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକରି ମୋର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆମେ କେଉଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛୁ କି, ସବୁଯାକ କରନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପତ୍ର କିଛି କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କାହାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଛୁଇଁ ପାରୁନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିବେ,
ସବୁଯାକ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଧର୍ମ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବା କଥା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶନ ଭିଜନ ନେଇକରି ପଠା ହେଇଛି ତାକୁ ଯେମିତି କେମିତି ଭୁଲରେ କେବେ ତାକୁ ଭୁଲି ନ ଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି ପସିବିଲିଟି ଅଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯଦି କରେଇ ଦେଉନା କାହିଁକି ଆରେ ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ ତ ସବୁଯାକ ଅଛି ଗଛ ହେଇକରି ଏମିତି କେତେ ମଞ୍ଜି ତିଆରି ଫଳ ଫଳୁଛି କେତେ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ନେଇକରି ସେ ମାଟି ତଳେ ନେଇକରି ପୁଅ ତ ପୋତିଲେ କି ପାଣି ଦିଏ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କିଛି ଦିନ ଗଲାପରେ ମାନେ ଲମ୍ବିଯିବ ବଢ଼ିଯିବ ମେଲେଇଯିବ ତାପରେ ଶାଖା ଲମ୍ବିବ ପତ୍ର ଲମ୍ବିବ ଫୁଲ ଲମ୍ବିବ ଫଳ ହେବ ସେଇ ଫଳ ଭିତରେ ଅନେକ ମଞ୍ଜି ଏଇଭଳିଆ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ବିଚ୍ଛୁରିତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଯଦି ଘରେ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବି ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ହେବ କେମିତି ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ଭାବନାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ।